Ayan po guys, ang ating ulam. Ayan, may sabaw po dito. Sabaw po tayo dito guys. Sabaw lang po yan. Ayan, tapos meron tayong pinritong talong. Tapos pinritong espada. Tapos meron tayong kimchi guys. Ayan. Tapos meron tayong pipino. Ayan, pickled pipino guys. Ayan ang ating ulam guys. Tara, kain na po tayo. Ayan. Tara guys, kain na po tayo. Ayan po ang ating dinner. Ayan po guys, tara, kain na po tayo guys. Ayan, masarap nito. Ating ulam, ayan. Ayan po guys, tara, kain po tayo. Ayan, tara guys, kain po tayo. Ayan, tikman natin yung sabaw. Sarap. Tapos itong ano siya guys. Terno ng Ayan po guys, tara guys, kain na po tayo. Bye guys, thank you for watching.